we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Pagpanulong, lalis ug pagpangulata sa magamahan ug pag-umangkon. Ngadto silang silingan sa Carcar City nakuhaan og video. Ang away nila kaniadto mo'y gitumbok nga hinungdan sa ilang panagbingkil karon. Ang tulo ka mga sospek gisikop sa Carcar City Police. Ano ang detalye sa report ni Femari Dumabo? Sa kuha sa video, niabot kining tulo ka mga lalaki sa usa ka tindahan. Gila sa hepe sa Carcar City Police ang mga lalaki nga mao sila si Francisco Lapinid, 47 anyos, uban siyang anak nga si Meljan Lapinid, 19 anyos, ug pagumangkon nga si Jason Navarro, 19 anyos. Ang ilang gisulong, giila nga si Harrison Abindan, 27 anyos. Sa video madungog nga gisukna ni Francisco ang bitima hangtod nga nagkalali sila ug nahitabo ang pagpanghagit. Pipila ka segundo gitukmod ni Francisco ang usa sa kuyog niini pasod sa tindahan ug dinhi na nagsugod ang lamok-lamok. Hangtod nabira nila pagawa si Abindan. Makita nga nisukol si Abindan, apan gitabangan na kinig kulata. Ang mga suspitsado ug biktima managsilingan lang ug matod sa hepe sa Carcar City Police Station, Police Lieutenant Colonel Arjulito Cabagnut, nga away kaniadto ang rason sa panaglalis nga nisangpot sa sinumbagay. Ang pagpangulatan hitabo gahapon sa Barangay Valencia sa Dakbayan sa Carcar. Ang tulo na sikop sa Carcar City Police ug karong adlaw gipasaka ang kasong slight physical injuries batok kanila. Uban ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Diriyot yod mahagbong sa kapin usa ka gatos ka tiil nga gladmon sa Pangpang. Kining gring nga sakinan nga gimaniho sa usa ka 34 anyos ka babae. May nalang nga nasangit ang ilang gisakyan sa usa ka punuan sa kahoy. Nahitabo kini diha sa sitio Telepono Barangay Manipis, Bukirang Barangay sa Talisay City. Gahapon sa buntag. Sakay niya ang usa ka pasyente ug padong sila sa usa ka tambalanan sa Dakbayan Sugbo. Matod ni Joy Tumulak ang hepe sa City Tuda nga gisugilon sa nagmaneho nga gikan sila sa Toledo ug pag-abot sa lugar giingong kalit lang na lubag ang manubila paingon sa Pangpang ug di na usab mo function ang brake sa dihang iyang gitamakan. Nakabangga pa kini sa wa pa gamita nga tindahan hangtod nga nabangga na sa kahoy ug wala malaho sa ubos. Matod ni Tumulak nga luwas ra hinuon ang driver ug ang sakay niini. Usa lang ka hawks o dili tinuod nga pagpanghulga nga adunay mubuto nga bomba sa upat ka mga establishmento sa Dakbayan sa Sugbo kagahapon matod sa kapulisan. Aniya ang report. Nakamugna og kahadlok sa mga tao ilabi na sa upat ka mga establishmento ang nadawat nga bomb threat kagahapon sa hapon. Lakip nini ang Cebu City Hall, CCLEX,
Carbon Market ug ang City Hall of Justice sa Kimunda Building. Daling gipabakwit ang mga taong sulod sa building aron masiguro nga luwas sila sa peligro. Dali usab nga miresponde ang mga otoridad apan human sa ilang pagsuhid na suta nga dili kini tinuod. It was validated by our PNP personnel na hoax o dili tinuod. But even if mao pa na, no, it's not a good joke. And I hope nga as responsible citizens, dili ta mobuhat og ingon-ana. Matod sa tigmababa Cebu City Police Office Attorney Maria Teresa Makatangay nga bisan og hoax ang bomb threat nakamugna kini og kahasol sa mga tao. Ang ingon ini nga binuhatan giseryoso sa kapulisan busa gisusi na nila konsekensa ang nagpasiugda nini. Nasayran nga nagsugod ang tanan sa usa ka mensahe nga napasa-pasa na sa group chat og mikaylap na. Nakabutang sa group chat ang upat ka mga establishmento nga sumapa adunay bomba nga mubuto. Matod sa police official nga gisubay na nila ang tinubdan nini og pasakaan og tukmang kaso. Ato lang ning awhagon ang ato ang mga kauban, no, nga ri sa Cebu City to be responsible also with dealing with this type of information nga mosulod sa inyong mga group chats, mosulod sa inyong mga cellphones. We have to exercise a bit of caution. Dili kini ang unang higayon nga adunay bomb threat kay niadtong Marso 9 gihulga sab ang Hall of Justice. Duha ka mga tawo ang natumbok nga responsable og napasakaan og kaso. Your Cebu City Police Office, our primordial concern is the safety and security of our city, our residents here and our properties here. So normal sa amo ang ma-react if there is such kind of report. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga residente sa Barangay Kanhulaw, Lapu-Lapu City, mireklamo sa mga nagtipon og nga basura nga tulo ka semana nang wa makolekta. Ani ang report. Inay preskong hangin ang baho na hinuon sa basura ang mahanggap ni Lourdes Nunez matag higayon nga mogawa siya sa ilang panimay aron magpainit. Ang nagtipon og nga mga basura at bang mismo sa ilang panimay ug sa Thrice Admirable School nga iyang gipanag-iya. Hinuon wala pa man nagpatuman og face-to-face classes ang ilang tunghaan apan sila nga nagpuyo sa dapit ang nahasol sa baho sa basura ug daghang langaw. Muni akong gisuffer niya, ako gi-concern kay atbang man ko kayo. Unya kanang naay kaduha daghan mga na COVID labi natong time na COVID niya. Akong tiksan ang kanang naay official sa barangay mutangdo lang niya anong effect. Ang suliran sa nagtipon og nga basura mabantayan usab sa nagkadayang dapit sa barangay. Gani at bang mismo sa barangay hall naglaundok usab ang daghang mga basura ug pipila lang katikang nagpark ang dakong garbage truck nga way sulod. Gipasabot ni Kapitan Reynaldo Tampos 5 ka adlaw na silang wa tuguti nga makalabay sa transfer station sa MRF tungod kay gikatahong naguba ang bako. Pwede pa lang, ma'am, no? Kung palabayon pa lang may adlaw sa tanan, nga way limit dito. Kaning basura na mamurot na ni. Hurot na ni. Wala problema, kanay mo sa kanan. Ang naisa dito sa na-trouble ito MRF pod, dito kalabay kay nadaot ilang bako. Niadong Lunes, ma'am, labay mi, nakalabay pa mi. Pag sunod, pag Martes, sa hapon, mga 4, labay mi ito, balibaran mi kay way bako ang MRF nga guyod sa basura. Ya balik mi. Pag Miyerkules sad, nganton sad mi. Dili pa kalabay dong, balik na mo Biyernes kay basin makaabang mi bakho. Dugang ni Kapitan Tampos nga may karga pagani nga mga basura ang usa sa ilang mga gagmayng garbage truck apan gipapark lang una kini sa Daplin kay di pa sila makalabay didto sa MRF. Isa may barangay captain, ma'am, mutanaw sa iyong lugar nga hugo, ma'am. Huwag ginahan barangay mo tanong ko, bisa sa kong bahay eh. Nagtanaw ko hugo, ako'y mauwaw. Ako'y mauwaw. Di man namin himo, good ma'am, kung kanang barko mo dagan, kung sari kapitan,
Why pakulanti ka? Samtang gipasabot ni Helen Mandal, pangu sa clearing team ug in charge sa monitoring sa transfer station sa MRF, nga niadto pang Miyerkules sa hapon naayo na ang ilang bakho ug nagpadayon man ang paglabay ug basura sa MRF. Mga half day lang, nabalik naman. So ako nang giganid ang mga barangay. So far nakakuha na gid sila, nakayabo na sila dito sa kanang MRF dayon gi-transfer na dayon sa among transfer station. Karon lang hapon, gipahibaw ni Mandal nga naglabay na og basura sa transfer station. Ang barangay Kanhulaw, humaniya maistorya ang kapitan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Nisaka gikan sa 5 ngadto sa 10 pesos ang presyo sa white sugar o brown sugar sulod na sa usa ka semana. Anong report? Tag 70 pesos na karon ang kilo sa asukar. Misaka kini og 10 pesos pipila ka adlaw sa dayon ng piniliay. Misaka sab og 5 pesos matag kilo ang presyo sa sentral gikan sa size 60 pesos kaniadto karon tag 65 pesos na ang kilo. Tagtaon na. Mapila na ka-weeks. Gipaputos nila ang asukar og sentral sa ginagmay. Dunay mopalit og kinilo apan mas daghan ang mopalit sa 1/4. 18 pesos ang sa asukar samtang 14 pesos sab sa sentral. Sa 30 katuig na nga kasinatian ni Lorna Andrino sa pagpaninda, imposible na kaayo nga mubalik na sa naandan ang presyo sa asukar. Sila ko sir murag dili na. Kaya walang gyud nahitabo nga ni os-os. Os-os man gamay pero musaka dayon. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nagpaabot pa ang Cebu Provincial Comelec sa lagda nga ipatuman sa gikatakdang pag-apod-apod sa dugang 2,000 pesos nga bayad sa overtime sa mga nagserbisyo sa eleksyon. Suma ni Attorney Jerome Brillantes, election supervisor, nga 2,000 pesos lang sa 3,000 nga gisugyot ang naaprubahan. Apan gikinahanglan nga mahatagan sila og lagda nga himuong basihan sa issue sa overtime. Gawas pa, nagpaabot pa usab sila sa pondo. Apan kun mahanay na ang tanan, andam og tagana ang Comelec sa pag-release niini. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Senior citizen nga negosyante gidudahan gikawatan na gitigbas pagyud ang liog o gihong sa pangpang sa Green Hills, Bukirang Barangay sa lungsod sa San Fernando. Tayrantang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Yes, lan unang nadawat nga report sa San Fernando Police Station o sa MDRMO nga dunay nahog sa pangpang. Una unta nitabang ang mga sakob sa Municipal Disaster Team apan dali usab dayon silang napakitabang sa kapulisan aron pagsuta kung tinuyo ba ang maong paghagbong. Kining nagkadugo na nga lawas na palgan sa mga responding sakop sa NDRMO o San Fernando Police nga susamag nahog sa pangpang. Ug nagkawil-kawil na ang liog sa biktima. Gila siya nga si Diomidi sa Gidaro, 67 anyos, ug nailang tigpautang sa ilang lugar. Ang crime scene, 50 metros ang gilayon gikan sa panimay sa biktima. Apan pagulagway sa mga pulis nga naakini sa suok ug mingaw ang dapit. Pasado las 11 gahapon na dawat sa kapulisan ng taho sa krimen. Sa pakisusi sa San Fernando Police, posibleng gikawatan ang biktima una patya. Nahinganawag na nahulog daw sa bangin. Pero apan na pag-adto sa mga tropa, kitan man nila ang kuan ba ang liog ba ma'am? Moragi ang tawag dito? Gulgol? Hacking ba ma'am? Hacking, ganon. Oh, hacking. Tigpas ba? Initial info sa kapamilya mag na say dalag sling bag. Pero sa crime ma'am sa area, nawawala yung bag. Gitanausab nila karon ang posibilidad nga usa sa mga nangutang sa biktima ang responsable sa krimen. Ganihang buntag nag-walkthrough sa nahitabuan ang mga sakop sa San Fernando Police, pinanguluhan ni Police Major Efren de la Cruz Diaz Jr. Lakip sa ilang gituyo pag-adto ang kabanay sa biktima. Ang negosyo niya is magpautang ma'am. Mangutang siya, then ipautang po niya ma'am. Tinitingnan na namin na ang gulo ba, baka mamaya mayroong nanghiram ng pera sa kanya, wata bayad ba ma'am.
Matud ni Diaz nga doon na sila yung mga person of interest sa krimen o lakip silang gisubay kung daghan o nag-inusara ra ba ang naghimo ni ini. Wala pa usab masuta kung pila ang kantidad sa kwarta nga nawala. La nasuta usab nga dunay mga samad diha sa mga kamot sa biktima matod sa hepe sa San Fernando Police Station nga posibleng nisukol pa ang biktima ngadto sa responsable sa krimen. Katapusang nakit-an ang biktima alas 7 gahapon sa buntag kinsa nananghid sa iyang mga kabanay nga maningil ngadto sa mga nangutang kaniya. Lan. Daghang salamat, Femari Dumabok. Kanhulaw Barangay Captain Reynaldo Tampos, may pasabot sa iyang habig kabahin sa reklamo sa mga residente nga nalangan ang pagkuha og mga dokumento sa barangay niadtong nakalabayng semana kay wa siya makatunga sa barangay. Iyang gipasabot nga may giasikaso siya nga mga dokumento sa ilang luna didto sa Leyte apan wa siya maka-file og leave of absence kay nagtuo siya nga makabalik ra siya dayon. Si Kapitan Tampos gipahimangnuan sa DILG o sa City Administrator nga kalapasan ang iyang gihimo ilabi na kay way gitudlong Officer of the Day ni adtong mga higayuna kung nagbilin lang og mga pre-signed papers. Siya na magdaho, ako pagtuo, may gibilin ko, pero malabi na pumakulit, like si Merkulis. Si Merkulis na ibahibis, anak to. Anak kaya abi na kumakulit ko, kaya doon naman liti. Nagpadayo ng Cebu City Comelec sa pagpanghatag og honorarium sa mga miserbisyo sa eleksyon. Gihulagway hinuon sa election official nga wa sila'y nasugatang problema sa pagpangapod-apod ni ini. Ani ang report. Medyo taas-taas ang linya sa mga may claim sa ilang honorarium nga nagserbisyo sa nakalabang eleksyon sa Dakbayan sa Sugbo. Matod ni Marilo Paredes, ang election officer sa Cebu City South District nga mokapin sa usa ka libo ka mga electoral board, support staff ang mikubra sa ilang honorarium karong adlaw lang. Hinoon, naapsay ra kini sang litpas-pas man ang proseso. All is going well. Nakapila ato mga electoral board support staff. Kay numbering 1,500 ato expected na mo claim sa ilang honorarium karong adlaw. Samtang ipahibaw ni Paredes nga kutob ra karong adlaw ang ilang distribution diha sa Legislative Building sa Capitol Compound kay mobalik na sila sa Cebu City Comelec Office sugod ugma. Samtang aduna pay lugway sa sunod semana ang kadtong wa pa makakuha sa ilang honorarium. Giawhag sa Comelec ang tanan nga mo claim na aron ilaon sa masugdan ang liquidation. If ever dito mahuman karong adlaw kay naay wala mo claim, I'm giving them until next week to claim their honorarium kay lisod pod na kami po'y anuhan sa Manila na dili mi ka liquidate sa amua on time. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Tinaw nga nasaksihan sa mga mulupyo sa Gihulngan City sa Negros Oriental ang buhawi sa lawod. Sa video nga kuha ni Ray PJ Acabal, makita ang buhawi nga daw tubig sa busay nga nahulog sa dagat. Asoy ni Ray, milungtad ang buhawi sa maong senaryo sud sa 3 minutos. Wa hinoy gigrahong kadaot nga gimugna sa maong buhawi o water spout. Sa pag-asa sa Dumaguete, miingon nga ang water spout na hulma pinagi sa localized thunderstorm na mao'y nasinitean kagapon sa Negros Oriental. Bisan tuod nga wag tahong kadaot apan nagpahimangno ang pag-asa nga ligayan ang pagpatungod o pagpaduol sa buhawi tungod kay posibleng hulga kini sa kinabuhi sa tao. Sa 69 anyos nga inahan nga nagsilbi kani adtong kusog sa iyang tulo ka mga anak ug sa iyang bana karon grabe na ka emosyonal human maputlan sa iyang duha ka mga tiil. Siya ang gihatagan og pasidungog sa Talisay City Police isip kabahid sa ilang Mother's Day special. Ani ang report ni Femari Dumabo. Dinhinining gamay nga panimay duol sa Taytayan sa Barangay Campo 4, Bukirang Barangay sa Talisay City. Nagpuyo ang magtiayong sila si Rodrigo ug Gilberta Bacos, 72 ug 69 anyos. Giangko ni Rodrigo nga bisan kun siyang amahan sa pamilya. Ang asawang si Gilberta ang nagsilbing kusog aron makalahutay sila bisan sa grabing kalisod. Sa gawas nining balay, maninda kaniadto si Nanay Gilberta samtang nag-atiman sa tulo ka mga anak. Makakorta kita og nagbay. Makabuhi. Sa kalisod gid.
Ay nga ko, pagkalisura gid. Timanon din ako lang. Sila. Timanon. Balag unsa ka sakit, lisod. Marinda ako doon kun maninda ko. Bisan sa kalisod, gilagway si Nanay Ingilberta sa iyang bana ug sa mga silingan nga inahan siya sa tanang kaila. Kinitungod sa pagkamasadyaon o kamapinanggaon ini ni bisan kinsa nga kaila. Amurang ka ng kuanan, pangayuan, ya kung nasa mikatag, tagaan sad. Dali raman sa ni siya makuanan, maduulan na mo. Sumurag mama. Murag mama na mo sad. Maong lakip sila sa naguol sa dihang sugod sa niaging tuig, kalit lang nasakit si Nanay Ingilberta. Hangtod nga kinahanglang putlon ang duha niya ka mga tiil. Sukad ka ni adto, kanunay na kining emosyonal. Ganihang buntag, nalipay ang nakapalibot kaniya human subli nilang nakita ang pahiyom ni ini. Naghilak man apan giangko ni Nanay Ingilberta nga tears of joy kini. Ug mapasalamaton kay subli siya nakadawat og bouquet of roses. Giharanahan pa mismo sa hepe sa Talisay City Police, Police Lieutenant Colonel Randy Caballes. Kahit na sandali, ikaw ay mamasdan, ligaya'y hinabang, walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din. Sosyal kay kagkagdaw. Buhay ang tatahakin. Og labaw na sa dihang gitunulan o gayayungan nga makalingkod sa iyang wheelchair. Kaya ito pag-atake na ako. Dinagali ko kamamusuwat, basa. Magpasalamat ko sa tanan. Kaya di man ko kayo katabig tanang kusog. Dagan kayong salamat ninyo. Nakadawat usabang banay o grocery items o Bible. Atong nakita, atong na-interview si nanay nga ang iyang mga sakripisyo sa una bilang isa ka inahan. Karon nanginahanglan na pud si nanay og suporta og pakigbisog mo nang kita sa kapulisan. Aside sa atong trabaho sa peace and order, kita sad mohatag og suporta og pagtagad og paghatag og kusog sa mga ginikanan. Dugang ni Caballes nga silang mga pulis, kusog sa komunidad alang sa peace and order. Apan giisip nila nga maayong kapartner ang mga inahan, ilabi na mga senior citizen, sa pagpalayo sa kabataan sa mga illegal nga binuhatan. Uban ni Jun Solon, ako si Famary Dumabuk, o kini ang akong short dokyo. Taliwa sa mga hagit sa global pandemic, malampusong naumol ug napahigayon ang Limitless, the musical trilogy, nga ang tumong mao ang pagdasig sa mga Pilipinhon nga dili mawada ng paglaom. Labaw na niini ang pagpakita sa tradisyon ug kultura sa Pilipinas. Busa mga kapuso, sinatia ang Part 3, Rise ni Asia's Limitless star Julian San Jose karong Domingo, Mayo 29 sa alas 2 sa hapon sa GMA. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Naulian ang presyo sa isda sa merkado publiko sa Dakbayan sa Mandawi. Human misaka ang presyo sa miaging mga adlaw. Hinuon, usa ka maayong klase sa kinason pabilin nga taas ang presyo. Ana report. Pipila ka adlaw na ang milabay miabot sa tag 200 pesos ang kilo sa gagmayng tamarong. Kini ang klase sa isda nga paborito sa inahan ni Alona Aldenese. Sa una mo buto tag 200. Gatos kape na lang. Giangko ni Merlinda Formentera, fish vendor sa Mandawi City Public Market sa miaging simana, miabot sa 200 pesos ang kilo sa isda. Apan karon mibalik na ang supply niini. Depende siguro sa supply, sir. Wala makailang limit dito, sir. Ato lang miagi simana mo inihid. Tag 200 pesos hinuon ang kilo sa dagkong tamarong, 160 sa medium nga gidakon, samtang 140 ang kilo sa gagmay. Tag sa kagatusab ang kilo sa budburon, 140 sa salmonet, samtang 160 sa tilapia. Samtang nagpabilin ra ang presyo sa mga kinhason, tahong nga gatos ang kilo, bagungon supsop 100 ang kilo, lambay nga 400 ang kilo. Apan giangko ni Judith Pedroso,
nga misaka ang presyo sa punaw og 10 pesos. Kinason, lambay, kaning punaw kay 150 raman unta na niya, karon 160 na. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Mga mulupyo sa Sitio Tungdon, Basak, Lapu-Lapu City, mihangyo ngadto sa mayor nga unta matabangan sila nga mahatagan og access road human kini gipakural sa Homeowners Association. Ani ang report. Pasado alas 9 ganihang buntag, nagpundok kini mga mulupyo sa Sitio Tungdon, Barangay Basak ug nagpaatbang sa gitrabahong kural nga matud nila maoy ila untang access road. May dala pa silang dakong placard diin nasuwat ang ilang panawagan ngadto sa mayor nga magpatabang sa ilang suliran. Hinuna sila gipakita lagi pero amo ni ipaabot ni mayor ug unsa iyang katabang namo kay in case og emergency or among naami patay naglisod jud mi og pagawas. Gipasabot ni Elsa Yepes nga iya sa Pakpakan Homeowners Association ang luna ug may mga titulo usab sila niini. Isip respetar sa silingan, gitugutan lang nilang makaagi ang mga taga Sitio Tungdon apan tungod sa kahasol nga nasinati sa mga sakop sa Homeowners Association sa giingong kasaba sa daghang mga bata bisan atol sa kagabhion ug ang pagpasagad lang ug pagpark sa ilang mga motorsiklo hinungdan nga nahukman nilang mulukat og fencing permit. Ug karon kay may fencing permit na sila, gipakural na nila kini. Ingon jud ko ana nila ni Guring nga ma'am badlungan ninyo inyong mga kuan ma'am kay mao nay reklamo sa homeowners. Wa may action ma'am. Then karon nakasabot ma'am yung mga Pakpakan homeowners nga ilang prasisan og fencing. Kani siya kay para lagyud masirado mi dire kay di naman mo wa na may respeto. Aron pagsiguro nga way motisok og kasamok, may mga tanod sa Barangay Basak ang nagbantay sa dapit samtang gitrabaho ang kural. May mga taga BMO usab nga misuway pa paghangyo nila ni Yepes aron mahatagan og temporary access road ang mga taga Sitio Tungdon. Ipabot naman ng mayor ang side, ipabot naman ilang side, tapos para magsiya magkahingo. Di sir, pwede nga mo kuan ko. Pwede, close lang na. If man-negotiate na, anhan na kumuable. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig si Mayor Junard Ahong Chan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merontina, Balitang Bisdak. Kay balik sa Alert Level 2 ang dakbayan sa Talisay, kapulisan sa syudad subling gibitbit ang ilang mga baton stick aron gamiton sa pagpatuman sa health protocol. Ang report ni Femari Dumabo. Pipila ka mga sakop sa Talisay City Police, labi na ang mga managroving nga mga pulis adunay bitbit nga mga baton sticks. Usa na kini sa mga importanteng kahimanan sa ilang pagtuman sa ilang tahas. Gipasabot sa hepe sa Talisay City Police Station, Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, nga gibalik lang nila ang gipatumang mga lakang atol sa pagsugod sa pandemya. Ang baton stick mao ay gigamit pagpahinumdum sa publiko ilabi na sa mga dagsaon nga lugar nga mopatuman sa social distancing. Aside sa mga firearm, napod sila yung mga sticks para ma-maintinar ang health protocols o kanang social distancing, paggamit og face mask. Matag sayo sa buntag ipaubos sila og formation alang sa pahinumdum sa mga do's and don'ts sa ilang panerbisyo. Sa peace and order, apil na pud ana ang atoang gihawag sa atong mga kauban sa kapulisan nga baton sticks ang gamiton para pud sa peace and order. Matag karon og unya usab ang ilang pag-roving bisan na sa mga bukirang bahin sa dakbayan sa Talisay. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabo. Balitang Bisdak. Gipaniguro sa kapulisan nga malinaw ng dakbayan sa Sugbo ug walay angay kabalak-an ang katawhan. Ani ang report. Giklaro sa Cebu City Police Office nga walay mga dagkong panghitabo nga nagdalaw hulga sa kaapsay kalinaw sa dakbayan. Kini gawas lang sa bomb threat kagahapon nga namatud-an nga hoax o dili tinuod. Apan bisan pa man sa malinawong sitwasyon sa syudad, padayon ang hugot nilang pagpaniid sa mga panghitabo. Labaw sa tanan ang pagpalig-on sa koordinasyon sa katawhan nga maoy mutaho sa mga pulis sa bisan unsa nga kasika silang dapit. Gani kasagaran sa mga operasyon batok sa ilegal nga kalihukan, lakip na ang drugas gikan man sa kasayuran nga gihatag sa mga tao nga nagpakabana. Your CCPO is still under reins.
we're still in control of the of ensuring the peacefulness and orderliness of our city. Samtang hinaot ang CCPO nga maayo na ang public CCTV nga nakabutang sa kadalanan nga dako kayo ikatabang sa monitoring ug pagpadali sa pagsulbad sa kaso. Una nang ipadayag ni Mayor Mike Rama nga ipaayo ang mga CCTV nga nagusbat sa Bagyong Odette. Gipasalig usab nini nga hatagan og suporta ang kapulisan aron mas mapalambo pa ang ilang katakos nga mamahimong tawgo na unya nga Cebu's finest. Kita tanan dapat mag-cooperate o mag-tinabangayta nga permanente nga peaceful ug orderly ang Cebu City. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Konseho sa Dakbayan sa Mandawi miauhag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Region 7 nga dugangan ang mga modern PUJ nga magbiyahean karon sa Dakbayan. Nabantayan sa buhatan ni Konsehal Jimmy Lumapas ang chairman sa Committee on Transportation sa Konseho sa Dakbayan nga daghang mga pasahero nga matanggong matag peak hours sa buntag ug sa gabi. Subay nini gihangyo sa Konseho ang LTFRB 7 ang Municipal Provisional Authority aron masulbad ang kanhit karon sa mga modern PUJ nga nagbiyahaan sa Dakbayan sa Mandawi. Isip abag sa mga biktima sa sunog sa Sitio Mercado ni atong Martes sa Udto, Barangay Basak miapod-apod ug housing materials ngadto sa tulo ka mga apektadong pamilya. Matag pamilya gipanghatagan og tag 15 ka pligo sa sin, napo ka plywood, mga kahoy ug dansang aron makasugod na sila pagpatukod og ilang Pinoy-anan. Ang nabiyaan nga linuag ang gisusi sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Fire District nga posibleng hinungdan sa maong sunog. Wa hinuoy gikatahog na angol o nakalas atol sa maong hitabo. Una niini nakapanghatag na ang barangay og food packs ngadto sa mga apektadong pamilya. So muna naninguha gimi ang council nga og mahimo makahatag dimi instant nila sa mga construction materials. Nangunahuna gyud siya namo nga unsa mi pagtabang nga kami makabarog mi sa among gipuy-an kay among balay gyud ma'am kami gyud tanan man nagsuon ma'am totally damage yun nga. Sa silingan natong rehiyon sa Eastern Visayas, sa kampanya sa gobyerno batok terorismo, napatay atol sa engkwentro tali sa kasundaluhan ang gitumbok nga sakop sa New People's Army sa lungsod sa Palapag, Northern Samar. Nahitabo ang binayluay sa bala sa sitio Cag-Anibong, Barangay Bagakay. Ang napatay giila sa mga opisyal nga sa barangay nga si Jeronimo Javier. Nasakmit usab atol sa operasyon sa kasundaluhan ang M16 rifle ug mga bala. Sa pagpatrolya sa mga sakop sa militar sa lugar, nadiskubrihan nila ang abandonadong gituhuang taguanan sa mga rebelde. Dili pa madali ang pagtukod sa Mandawi City College, samtang dili pa makumpleto ang bag-ong Mandawi City Jail. Ano ang report? Usa sa plano karon sa Dakbayan sa Mandawi ang pagpabarog sa bag-ong Mandawi City College sa Barangay Luok, kundi inahimutang karon ang daang Mandawi City Jail building. Apan nahibaw-an ni Lone District Congresswoman Emery Lollipop Uwano Dizon nga dili pa di ay basta-bastang mabalhin ang Old City Jail ngadto na sa Barangay Basak. Subay niini, maglisod pa og sukip ugahin ang kongresista aron magamit sa pagpatukod sa bag-ong Mandawi City College. So far no nag-meeting mata sa jail warden ngadto sa ato ang Mandawi City Jail that kinahanglan pa nato og more additional funds kay right now ilang gibudgetan is about the ilang administrative building. Sa pagkakaroon, ang natukod ang dormitory lang alang sa male inmates. Wala pa'y dormitory alang sa mga female inmates, retaining wall ug sa pag-abuno sa dapit. Gustuhon man ni Uwano Dizon nga maghinan man og pondo ang paggamit sa pagpabarog sa bag-ong Mandawi City College, apan sa pagkakaroon, lisod pa tungod kay gigamit pa man sa Bureau of Jail Management and Penology ang Old City Jail. Midugang ang kongresista nga unahon niya ang pagpangita ugahin alang sa dugang mga BJMP facilities sa tukuron nga City Jail.
admin building land. But there is still additional funding for the landfill ug sa retaining wall nga atong plus the female pagyud nga building para matransfer lang nato sila. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Padayong gipahinumduman sa Commission on Elections ang tanang mi kandidato sa milabayng eleksyon sa pagsumiter na sa ilang Statement of Contributions and Expenditures kun SOSE. Kinibisan pa man og hangtod sa Hunyo 8 ang deadline niini. Mas maayo kuno nga mo sumiter og sayo aron makakuha sila sa mga gikinahanglan nga clearance sa pag-asumer sa katungdanan sa katong mga nakadaog. Samtang ang mga pildero gikinahanglan usab nga mo sumiter sa ilang SOSE. Sa pagkakaroon, usa pa lang ka kandidato pagkakonsihal sa Cebu City ang nakasubmit sa iyang SOSE. To all the losing and winning candidates, most especially, please file on or before June 8 this year, 2022 so that you will be cleared sa inyong mga documents na kinahanglan in assuming office. Maayong adlaw sa tanan, kini atong latest weather update, Friday, May 27, 2022. Ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang padayong nakaapekto sa milalawigan sa Mindanao. Tungod ini ang Central Visayas ug ang Western Visayas makasinati na medyo mapanganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Also, we have to take precautionary measures sa mga hazards na dala ng thunderstorm. Una ng lightning ug thunder, kusog na hangin, kusog na mga pag-ulan na posible ang mga flash floods or landslides. If severe or intense ang thunderstorm, posible ang tornado or water spout, or hail o ang pag-ulan ng yelo. Naay forecast maximum heat index na mo range sa 37 to 42 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution to danger na category. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha to mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Happy weekend ug keep safe everyone. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Aduna na CCTV ug monitoring center ang usak sa barangay lungsod sa Minglanilla. Ang Campus City, mapasalamaton sa Minglanilla Police kay dako kining tabang alang sa daling kasulbaran kung adunay kriminalidad nga may tabo sa uga kining pagpatok sa krimen. Ang dapit mao'y usa sa suryanan sa katawhan tungod sa man-made forest. Gisusi-usab sa Minglanilla Police ang kalihukan ug aktibidad pa sa barangay Anti-Drug Abuse Committee. Sa iyo nga pagpanumpa ni Cordova Mayor-elect Cesar Didoy Suwan ug mga kaubanan sa iyang partidong Asenso Cordovahanon nga nakadaog usab sa milabayng eleksyon, walay nalapas nga lagda sa eleksyon. Mao kini ang gipadayag ni Attorney Jerome Brillantes, ang Provincial Election Supervisor. Matud niya nga mahimo ra kining buhaton isip seremonyas apan wala kining magpasabot nga mohimo na kini sa function sa usa ka mayor. Deklaro ni Brillantes nga sa Hunyo 30 pa ang pagsugod sa pwesto sa mga bagong napili sa posisyon. Suway sa pagsaulog sa National Heritage Month atong sud-ungon ang mabulokong kasaysayan sa Yap San Diego Ancestral House. Ning bago lang gideklarar kining important cultural property sa National Museum. Busa mag-house tour kita samtang nagkat-on pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Ang Dancolon dinhi sa Dakbayan sa Sugbo ang labing karaan nga dalan sa tibuok nasod. Dinhi usab makita ang pipila ka mga karaang bahandi sa kasaysayan sama sa mga teatro, building ug mga ancestral house. Usa sa mga nagpabiling gabarog nga ancestral house taliwa sa hagit sa taas nga panahon mao ang Yap San Diego Ancestral House. Malipayong gipahibaw ni Val San Diego nga ning bag-o lang gideklarar nga important cultural property ang ilang ancestral house. Ubo sa Republic Act No. 10066 nalakip ang Yap San Diego Ancestral House sa mga National Cultural Heritage nga angayang proteksyonan o ikonserbar.
Ang Yap Santiago Ancestral House makita sa Barangay Parian, Dakbayan sa Sugbo. Busa kung ikaw nangita o kalagan samtang nagkat-on, must visit ang Yap Santiago Ancestral House. Daghang salamat kaayo for giving me this time to share to the rest of the Cebuanos for this para dako kayong kadagugan, dako kayong news nato nga Cebuanon. Kauban si Rod Prado, ako si Marco Giabella. Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil na nga sa gawas sa nason nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahigugdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Mayong hapon, mga kapuso.